समुद्र लहरी जुआरी मरई राघव पड़िला कुआर कवि लेखले काना समुद्र लहरी जुआरी मरई राघव पड़िला कुआर कूपबेंद होई देखी कहूची काकुओ केते गभीर सुपाती पकाई घुसुरी बसीची बिराड़ी माखे कज्वल डियापोक होई स्वर्ग को जीवा को तोलाउची देउल रे डियापोक तू केतके स्वर के जीवु आर देउल बनाबू आज्ञा पंचभूतरु पांचटा कन्या जात होइतिले से पांचटा भूतरु हे पांचटा पुरुष मैं कहि जाए जलरु जलरु जलंधर हे सेंदा आकाश एवं माटीरु के जन्म नेले बोली भाई तुम्हें बोलो विषय नु साइड के पले जाऊ जो तुम्हें डुलियार के साइकिल नहीं जाऊ जो गई हदी सुनो तो हां हमर राज्य माने केड़े शोके आसुछन हां हमको किछि भारत मुद्रा प्रदान करूछन बुझलो कि नहीं हां हां किंतु हां जाके जेंडा शोक लागबा हां सेते के रक्षा करि ना पारन बुझलो ना पारन किंतु तमन के जदी केन आज्ञा दे गले हां ताके बड़ा बेइज्जती करी बटौ जो हां तुम हरि बोलते ना सिकी बोलो हां 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 ए बाबू काके गुणाटार काके गुंडाटा बोली मते बोले तुमर पेड़ पड़ी जे बोले तुम्हें करा विश्वामित्र ऋषि संग पढू तली बोले के शोध करबा अरे भाई अरे गर्वर कथा माने ना कह तुम्हें हैं अति गर्व कला बोली रावण मरिला अति क्रोध है बोली राजा पाताल को गला लोभ गर्व अहंकार जा शरीर रे अछि छो बोला शेर हां 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 गामा गामा हां हां ठीक ठीक ए बाबू ठीक है आज्ञा कवि मान को लेखन पदे पदे गामा बुझि बालु कि नी आर गर्व पर्वत पर चढ़ना रे मनुआ ए देखा भाई आर गर्व पर्वत पर चढ़ना रे मनुआ आर गर्व दंभ तो दिने तोर गर्भदम्भ टिक हेनो भांगी जीवा अरे केना अछि अरे कीटो ठारू होई छोट मने हां हां अरे केना अछि पिला माने अरे मोझा दोरी अरे तोरो अरे मोझा दोरी अरे तोरो अरे डोंगा बुड़ीबा गर्भदम्भ तो दिने माया असुर जन्म नेले माटी बोल है भाई चिंता करो ओने ज्ञानी माने ओछन कलाकार माने ओछन है भाभी जिंदगी कथा पदे कह जे ठीक लागबा बुझि पारलु कि नी भाई अनेक संबलपुरी के गाउतले गामा ओडिसी चंपू छंद भी कहिचन संबलपुरी गाबार ले कहिचन आजकल गुटे ना बाहर जगह मोहरा सॉन्ग डे सेटा गाबार ले कहिचन तार परे परे हम ओडिसी चंपू गामा ना बोइलु हला केना आइछे आजिर सची सचिर पोहु गौरव निमाई घर छाड़ी के चली जाइछन आज सची माता केते दुख रे कांदु छन बाबू आज पो के का बोली कहू जन कार पो के भला के बोलबा के अरे जोदी चली जाऊ छु मोते संगे नहीं जीवो रे निमाई तू जदी घर छाड़ी के जाऊ
যাওছু মতে হেলে সাঙ্গে নেইকিরি যা যদি চালি যাওছু মতে সাঙ্গে নেই জীব আরে জনম কলা মাকে কেবে ঠকি নাই দেবুরে গৌরা গৌরা মতে ছাড়ি কেন্তা চালি জীবু গৌরা রে মতে ছাড়ি কেন্তা চালি জীবু পিলা মানে দুই দিনিয়া রং ভরি নদিয়া ছাড়ি নাই জীবু তুই জীবন্তী সপন্থী থিবুরে রইথিবু গৌরা গৌরা মতে ছাড়ি কেন্তা চালি জীবু গৌরা মতে ছাড়ি কেন্তা सुनील भाई अच्छा अच्छा खाली चाहते मार देले ना होए ना होए हम तो कीर्तन करू जो जान हां ओते बोधे लागो जरा बरात की पलटे गोला बगे लागो हां हां बुझलो कि नहीं अच्छा अच्छा हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा करी छुन के हां हां जब प्रतिष्ठा चलितला हां वार्षिक होइला जेंडा के बर्थडे हां हां मंदिर रो हां हां उपलक्ष्य हम आइछु हां हां कीर्तन के ठीक हिसाब कले की हसी बुझलो कि अच्छा 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 धान के 4 साल रखि जो झुमका 4 साल रखि जो बुझलो हां 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 गीत बात किछि आर बुझी बुझा हबा बुझी भी जाना हबा बंको में केंडा पत्रेतिली अच्छा हमर भगवान का किछि कर्तव्य अछि अच्छे जते लाइन हिसाब धरि करी चलो हां बंको में कहितिले हां तुम्हार साइड ही जाऊ बोलो भगवान षडयंत्र केउ ठारे कह एरा कहबे वो गोला बेल के गाड़ी दे ना कहबे ना बुझलो हां अरे जोदी चाली जा रंगीन कीर्तन हवा हमर आज्ञा माने देखुछन हां हां कार कीर्तन केनता हो जे से आज्ञा माने जानि परबे अच्छा 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 कवि केनता लिखि गेले केनता लिखले इजा माटीर कहर पाले मन बदली जैसे इजा माटीर कहर पाले मन बदली जैसे फुटी गला बात संगे संगे भमर जनता आसी से गिरी मनुष्य को जे भेद भाव देखा से आगे मनुष्य कहना जा पशु को आ जैसे केनता माने जानछो हां गुड़िया लेंसिला जंतु हमने सिला पशु से गिरी मनुष्य को का हो करे है सु आज्ञा माने कोलार सोमवार रखितन मंगलमय भगवान मंगल विस्तार करन बोलो प्रेम सम देखवा আর কেনতা আছে পিলা মানে দক্ষ ভাই তোমার আজকে বর্ষা গলা গলি কি দেখো ফোন ফান করো আর তোতে ধন পাই কেতে জপ তপ করিছে মই তোর বিনে ধন মচি নাই রহি পারে মই আর কেন আছে পিলা মানে আরে সাং সাথী ভাই
देखो बाबू गोटे प्लेट सम्बलपुरी गाय गाई सरी गला ताकटा बुझे पारलु कि नहीं हमर भाईटे बोले गोटे ताल है कन्हे आमोरे हाँ 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 हेला भाई उमान लेके जाती ता है 11 तारीख तुम तो पलाबो बाबू तारार संगे कल धरिचन फेनी 11 तारीख कवि सम्राट उपेंद्र भंज भंज साहित्य नो पदे गामा हैं आज भंज कवि दिने काना करथिले बड़ दांडरे ठिया हैथिले सूर्यं को नेगिरी कहिथिले है कवि सम्राट उपेंद्र भंज रवि तले कवि पणेश्वरी नुहे केही की फणे उपेंद्र भंज तांकोटा पदे गामा भाई के कहिथिले रामायण रु गुटे गाबो बोलथिले हेति बने आज ए की गोमानो रे गाउछन हैं ए बाबू हैं भाई मैं गाइथिली जानि छु कि पक्षी बर से आज की गोमानो गाले रामायण भितर को आबार ले कहिथिले ठीक अछि भाई केंदा अछि रमणी रतन मेघ को चाहे कहिबू रे मेघ कांत को भाई खाली सोमलपुरी चारपट पट को नले हवा गए रामायण भितर गुडे तालते करो बोली पर आज की गोमानो गाला मनुष्टाबो का करबो तू हे भितरे केते गीत माने अछि हां तमे पुरे बड़ सारा कीर्तन करो ना हां गीता कोटा किंतु 2020 साले माने मोर दोदा बाहरी जो अच्छा अच्छा का बोलबा बोले हवा हां हां पूरा यह 4 बरस हो जो नाचू जन हां तमे पुरे बड़ पुराना कीर्तन अच्छा अच्छा रमणी रतन मेघ अच्छा 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 खाली पीटी मुड़ाला कीर्तन सी ना होए खाली पिटले कलर बाजना माने देवाले चेष्टा करो अच्छा 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 আর গুটে কথা গুরু কানে জানছো हां ভাগমান কো দেখি যাও অনেক ভাগমান हां 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 সব বলে খালি দৌড়াবালে চেষ্টা করো अच्छा अच्छा তারপরে মানে এত ধাপ বলছো ধাপ বলছন তোর গুটে ধাপ আছে বাচ্চার গুটে भी थाप अछि ধাপ আছে हां हां সে ধাপটা দেখি করে দেই জানলে দেলা দেখি আসি যাও अच्छा कोलाणी घोर
বাদ্য দেবু হেতে গীতকে সুন্দর লাগছি আর তুই পিটি মুড় হউতলে বি ভাল লাগে পাগল হেলানো না বলবে কে হ্যাঁ না অনেক কলাকার আছেন বাবু বইলু কেনি বাদ্যকে বাদ্য হিসাবে নেলে দেখি ভাই কহুতলে আমার লক্ষণঙ্কর শক্তি ভেদ কথা ইউটিউব দেখি মতে বুঝাউছন হ্যাঁ লক্ষণর বাবু যে শক্তি ভেদ হইতলা ভরত বাবু বাটুলি মারিতিলা ভরতর পুଅ କିଏ ବାବୁ ତାହାକୁ ଶକ୍ତି ଭେଦ ହୋଇଥିଲା ଜାଣିବାର ଲାଗି ପଡବା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲ କିଏ ଅଛନ୍ ଜାଣିବାର ଲାଗି ପଡବା ରାମର ପୁଅ ହେଲେ ଲବକୁଶ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉର୍ମିଲାକେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଭରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯଦି ଜାଣିଥିବ କହିବ କାହାକେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲୁ କି ନି କିନ୍ତୁ ବାବୁ ରାମର ପୁଅ ହେଲେ ଲବକୁଶ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ପୁଅ ବି ଯୁଡେ ଥିଲେ ভরতর পুଅ ବି যুড়ে ଥିଲେ শত্রুঘ্নর পুଅ ବି যুড়ে ଥିଲେ আর যেন भी कहू এটা ভরতর পুଅর কথা বাবু শক্তি ভেদ কথা বলো প্রেম সন লগবার কানা আমার ভাই মানে বাদ্যটা বজা বলি কইছো কইছন বাদ্যটা দমা বজা বজা তারপরে কি রাখকে আচ্ছা 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 কেনতা আছে হ্যাঁ সাধু আসবা পত্রা পত্রে পহলা গুটে গুরু বন্দনা বাদ্য বজাইতলা হ্যাঁ ইহালে গুটে আসবা বাদ্য হ্যাঁ জিলবি হেলা দলবু তু হেরা দেই না দেখি হ্যাঁ বো আসি দাও কেনতা আছে গুটে মাতাঙ্গর বাদ্যটা বজা নাগ মাতার বাদ্য হ্যাঁ কেনতা আছে হ্যাঁ ধিক ধিক রডত্তা কিড় তিত্তা কিড়ত্তা আচ্ছা 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 ধিক ধিক রডত্তা কিড় তিত্তা কিড়ত্তা তন্টা ঘন্টা ভয়ত্তম মৃদঙ্গ ত্রিহিটা থেগর বিন্দা আদ্য বসুধা দেবী নাগ মাতা নমস্তুতে নাগ মাতা নমস্তুতে নাগ মাতা নমস্তুতে আর বি রথি মনে অছ বুঝলো কি নি এটা ভাল হিসাবে জানা আছে বুঝলো কি নি হ্যাঁ 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 আসবো দেখো টিকে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তোমার তো সাউন্ড হলে ইহাতে মিললা না আগে মেলা মেলা সব চলুতলা জানিছ তো আন্দা হুকরা লাগি ভাল লাগছি আচ্ছা আচ্ছা ধিক ধিক রডত্তা কিড় তিত্তা কিড়ত্তা হ্যাঁ ক্লিয়ার ক্লিয়ার শ্রদ্ধা করো থিনা হুকরাবারটা কয়স আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ 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 আচ্ছা আচ্ছা মৃদঙ্গ বিলকুল নাই আচ্ছা 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 নাগমাতা নমস্তুতে হ্যাঁ আচ্ছা 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 গৌর হার রে বুয়াইডা চটনি বাদ দাও চটনি দেব কেনতা আছে হ্যাঁ সে পুরাণ কে লাগি দমা হ্যাঁ খন্ডে চটনি বাদ দাও দমা হ্যাঁ কেনতা আছে সাধু আছে দুলু দুলু দুলকু দুলা দুলকু দুলা দুলকু দুলা দুইটা রানীর ছোটটা পিলা দুইটা রানীর ছোটটা পিলা দুইটা রানীর ছোটটা পিলা ইরা কে জানতো গুরু দুইটা রানী হজন কে জানছো কুন্তি এবং মাদ্রি কুন্তি এবং মাদ্রি ছোট পো কে কে পঞ্চু পাণ্ডব এবং কন্যকে মিশালে ছোটা ছোটা ই জুড়ে রানীর ছোটা পিলা আচ্ছা আচ্ছা তারপরে কেন্দা আছে ঝাঁকড়ি তাকিরা খিটা বাবর মরণ পুর দশা ঝাঁকড়ি তাকিরা খিটা বাবর মরণ পুর দশা ইরা কেন্দা জানছো যেতে বেলে রাবণ মোলা বেলকে তারপর দশা কামটা চালিয়েছে ইন্দ্রজিৎর বলো হ্যাঁ হ্যাঁ ই সময়ার কথা এটা হ্যাঁ বাজা 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 আসবা বাদ্য হ্যাঁ হ্যাঁ আসি যাও আসো দুলু দুলু দুলকু দুলা দুলকু দুলা দুলকু দুলা হ্যাঁ আচ্ছা দুইটা রানীর छोटा पीला হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটা রানীর छोटा पीला হেলা জি हाँ হ্যাঁ হ্যাঁ বাপর মরণ পোর দশা হ্যাঁ হ্যাঁ ঝাঁকড়ি তাকিরা খিটা বাবর মরণ পোর দশা আসি দে ঝাঁকড়ি তাকিরা খিটা বাবা আচ্ছা আচ্ছা
दशा अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा ए बिले केना আছে पवन सुत मुझे वीर हनुमान अरे राम राई जमरोटे पुण्य धाम पवन सुत मुझे वीर हनुमान राम राई जमरोटे पुण्य धाम छाती भीतरे घंटा बाजे राम राम मोर छाती भीतरे घंटा बाजे राम राम मोर छाती भीतरे घंटा बाजे राम राम मोर छाती मु तो हिरो गुरी तू हिरोइन केना अछि हाँ हाँ आसी दे बाबू अच्छा अच्छा पवन सुत मुझे मोर छाती भीतरे घंटा ए बाबू सुंदर हनुमान छाती थी काना घंटी टे उला होता कवि माने काना लिखले हे बाबू दिने विभीषण सीता गोटे रत्नमाल दे दिले बोले सीता भावले मुझे रत्नमाल के क्या करमी हाँ मुझे से योग्य लोग नहीं हनुमान बाबू प्रभुला राम को लगे केते बाबू कष्ट सही ई रत्नमाल मुझे ताहा के देसी मलपुट गामा 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 ठीक है जगह ए बाबू हनुमान क्या कला आज्ञा राजसभा बसी दिले से रत्नमाल के बाबू नाई पीनी की ताके पत्थर भांगी बसली गोटे राजा टे ठिया उठला अरे बाबू हनुमान केड़े रत्नमाल टे सीता देथिले आज तुमको का करी भांगी नउजो हनुमान से जवाब करछे काना चेन राम नाम नाय नो चेन भितरे राम नाम नाय नो सेटा हम ग्रहण नाय करे ई भितरे राम नाम नाय नो अच्छा तोर भितरे काना राम नाम अच्छे सेन बाबू बक्ष फारी नहीं थिला के हनुमान देखे नहीं थिले राम एवं सीता को पिला माने मोर छाती भीतरे घंटा बाजे केना अछि हां हां अच्छा अच्छा আমার ভাইকে আমি পটাই দিলা যেনটা সেটা তো ফিরে না পারলে আর গুড়ে ছোটিয়া রিকোয়েস্ট করমা আচ্ছা কেন্দা আছে গুরু জানছো ধ্যান দেখে শুনো ভাই হলে সাম্রাজ্য হলে ধরিত্রী হলে সাম্রাজ্য হলে ধরিত্রী হলিলে শিব পার্বতী পার্বতী হলে সাম্রাজ্য হলে ধরিত্রী হলিলে শিব পার্বতী হলিলে শ্রী রাধা হলিলে শ্রীকৃষ্ণ নহলে কেউ যুবতী ए बाबू शक्ति भेदर कथा कहले सेनो क्वेश्चन आउदवार कथा सेनो आनी थिले चारटा जिनिस बाबू ए जन जते बेला पर्वत के उठे गिरा अनुछन सेनो आनी थिले गुटे विशल्य करणीटा रक्तपन हवा बोली गिरा में घरे घरे भी याद व्यवहार करसु तार बाहर तीनटा जिनिस आनी थिले बाबू से तीनटा जिनिस का करी आनी थिले से तीनटा जिनिस काना है আর সেটা কেন ব্যবহার লাগি লাগছি যেনটা বিশল্যকরণে রক্ত কে বন্ধ করবা বলি গিরি হ্যাঁ ওনা হেছি আর তিনটা জিনিস কানা ভাই হ্যাঁ আসি যে বাবু আজ্ঞা গোটে সম্বলপুর টেবুল 2 মিনিট জান না হয় হ্যাঁ সুবর্ণ হরিণ চরুথিলা বনে সুবর্ণ मूर्ख कृष्ण मूर्ख दुर्योधन बोलू कि नहीं सुवर्ण हरिण के देखिक बाबू लक्ष्मण राम लक्ष्मण दौड़ी जाइए अनेक कथा हो समय कम वंशर टेक रखी कले जयगा
কৌশল্যকরণীর সঙ্গে আর তিনটা জিনিস কানা আনছিলে ভাই উঠুন স্যার কহব আসে কেন কামরে লাগি আনছিলে বাবু কেন কেন জায়গায় হনুমান মুথা মাড় ଦେଇଥିଲେ কিছু তাকর বাবদরে আলোচনা করো যে ভাল লাগবা আহে দীন বান্ধব মতে আপন